ترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم يا الله. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كرما إلا نفسته ولا حاجة هي لك الظن إلا قضيتها يا الله. يا قاضي الحاجات في حاجاتنا يا الله، ويا دافع البليات ادفع عنا البلاء والمصائب يا الله، ويا شافي الأمراض اشفي مرضانا ومرض من نصارى بالدعاء. يا الله अपना फजल करम दर परवरदिगार আজকের এই মজমার अपने पर कबूल फरमाओ। अल्लाह अल्लाह इलाही कुतारे अल्लाह अल्लाह अपने कबूल फरमाओ। अल्लाह सारा आलम और हिदायत और जरिया से बनिए रहो। अल्लाह हम तुम इस्तेमाल भरपूर कामयाब करो। अल्लाह अपना गायब तक अपने साहाଯ୍য करो। अल्लाह अपना गायब तक साहाଯ୍য करो। अल्लाह अपना फजल करम दर परवरदिगार अल्लाह আল্লাহ আসমানি জমিনে হর কিসম বালা মুসাইব থেকে আমাদের আবায়ার আত্মীয় স্বজন আর ইস্তেমাল ভরপুর আপনি আল্লাহ ইবাদত ফরমাও। ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আকরামাল মুকরিমিন। আল্লাহ খাস করে মওলাই করিম আল্লাহ কুচ্ছ আকরাম যত ভাই আল্লাহ সবাইকে আপনি কবুল ফরমাও। আল্লাহ সবাইকে দূর অন্তরের জন্য আপনি কবুল ফরমাও। আল্লাহ ইসলামের খাতিরে ये अफवाह तमाम मय्यत मर्दगान लोगों के मग़फ़िरत कर दो। अल्लाह अपना गज़ब तक हमारे रिहाई दो। अल्लाह अपना गज़ब तक हमारे रिहाई दो। अल्लाह हमारे मुझे बहुत बीमारी शिफा आजला दायम नसीब फरमाओ। अल्लाह हमारे जायज़ मक़ासिद को पूर्ण कर दो या अरहमर राहिमीन। अल्लाह इस्तेमाल इख्तिताम पर्यंत हमारे अल्लाह एक हाजिर मुझे अल्लाह भरपूर लगे तौफीक दो या अरहमर राहिमीन। अल्लाह अपना गायब तकी अल्लाह इस्तेमाल अपने साहाଯ୍য करो सहाय करो। अल्लाह हर किस्म आफात बलियात तकी अल्लाह हर किस्म मसाइब तकी हर किस्म दुश्मन तकी अपनी हिफाजत फरमाओ। अल्लाह अपना क़यामत को अल्लाह मारा पर्यंत हमारे सबाई दे ईमान اللهم رب العالمين دولة مدرسة صبايا نصيب فرماओ। وقبل منا دعانا بوسيلة حبيبك ورسولك محمد عليه الصلاة والسلام آمين آمين برحمتك يا رحمن. আমরা